बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फैमिली की इमरान खान से एक हफ़्ते के बाद मुलाकात हुई। आखिरी मुलाकात पिछले मंगल को थी। उसके बाद 2 केसेस थे जिसके अंदर हम उम्मीद रखते थे कि हमारी मुलाकात होगी। वो बुध और जुमेरात को थे पिछली, और वो केसेस पोस्टपोन हो गए। वो अब चले गए एक हफ़्ते के बाद। अगर वो भी देखेंगे ये केसेस लगाते हैं कि नहीं, तो अब जो मुलाकात रहेगी इमरान खान के साथ वो हफ्ते में एक दफ़ा है। आज के दिन, मंगल के दिन, आधे घंटे के लिए मुलाकात होती है। आज बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुलाकात हुई है। इसके बाद हमारे जो इमरान खान के लॉयर्स हैं वो मुलाकात करेंगे। उनकी सेहत के बारे में हम वाज़े कर दें, हमने इमरान खान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे और खुश बैठे थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हम बाहर कितने परेशान होते हैं। उनको तो नहीं पता कि बाहर किस किस्म की ये रूमर्स फैलाए जा रहे थे। उनको कान में कोई तकलीफ़ नहीं है, उनके और भी कोई तकलीफ़ नहीं है। और ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और एजेंसियों के टाउट्स बैठते हैं आके, और वो आके इनकी सेहत के ऊपर बात करते हैं, या कोई और जब बात करता है उनकी सेहत के ऊपर, तो वो ये बता दिया करें कि उनका सोर्स क्या है। हम हमेशा सुनते हैं कि लोगों के पास सोर्सेज हैं, तो आप हमें भी बता दिया, क्योंकि हमारे पास तो कोई सोर्स नहीं है जेल में पूछने के लिए एक हफ्ते में कि हम तो यहाँ फ़ोन करके अगर सुपरिटेंडेंट को भी फ़ोन करें तो वो हमारा फ़ोन अटेंड नहीं करते। तो ये हमें बताएं कि ये जो टीवी पे बैठकर इमरान खान के कान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये जान के करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान के आज कान में हुआ है और सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे हैं कि अब उनके दिमाग में इन्फेक्शन चला गया है, यहाँ तक तो हम बात पहुँचा दी थी आपने 2 दिन में, तो क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ हो गया? इसके बाद इमरान खान को कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर ये कोई तैयारियाँ कर रहे हैं, ये भूल जाएँ। हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हम इनकी हिफाजत करेंगे, हम सारे पाकिस्तान इनकी हिफाजत करेगा, और सबसे बड़ा अल्लाह ताला इनकी हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा, उनके डॉक्टर और जो उनके ज़ाती मवालिज हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, उनसे मुलाकात कई महीनों से नहीं हुई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। क्यों रोका जा रहा है? आज और बच्चों के साथ कोई 4 महीने के बाद एक दफ़ा इमरान खान की बात करवा देते हैं। याद रखें कि यही एक चीज़ इमरान खान मांगते हैं, या अपनी किताबों की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि मेरे बच्चों से मेरी बात करवा दो। और ये जान के, ये बड़ी कमीनी हरकत है कि जेल मैन्यूल्स के मुताबिक इमरान खान को इजाज़त है कि अपनी बच्चों के साथ बात कर लें, ये नहीं कराने देते। इसके लिए आज हमारी इमरान खान से बात हुई है। ये ज़िम्मेदारी बच्चों से बात कराने की, जो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ विज़िट करवाने की, ये ज़िम्मेदारी सलमान अकरम राजा को आज इमरान खान ने कहा है कि मैं उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपूंगा, और सिर्फ सलमान अकरम राजा को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी। वो आज जब सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और बैरिस्टर गौहर आज मुलाकात कर रहे हैं, इसके अंदर इमरान खान सलमान अकरम राजा को ये ज़िम्मेदारी देंगे, जो उनकी ज़ाती ये जो उनकी जो पिटिशन्स हैं वो सलमान अकरम राजा इसको अब हैंडल करेंगे। दूसरी चीज़, इमरान खान ने ये भी जो उनके केस हैं, अलकादिर जिसके ऊपर इमरान खान को 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल कैद हुई भी है, ये हाई कोर्ट में अगर केस लग जाए तो हमारे लॉयर्स और बाकी भी लॉयर्स ने कहा है कि ये एक हफ़्ते के अंदर इसका फ़ैसला आ सकता है, बल्कि एक हफ़्ता भी बहुत लंबा है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते में इसका फ़ैसला, जिसमें इनको ये कन्विक्शंस ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन हाई कोर्ट में एक ख़ास जज बुलाया गया है, उसका नाम क्या है? डोगर, कोई नहीं, डोगर है, अच्छा कोई डोगर है। वो जो डोगर जज है उसको बुलाया गया हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से ख़ास बुलाया गया है ताकि वो इमरान खान का ये केस ना लगने दे। इस वक्त इस केस को नंबर लग चुका है, लेकिन ये केस किसी जज को एलोकेट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो इसको डिले कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इमरान खान पे प्रेशर डालने के लिए। आज इमरान खान ने फिर से कहा है
کہ بشرا بی کو اس لیے قید میں رکھا گیا ہے تاکہ میرے اوپر پریشر ڈالیں. میں پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں, جو مرضی کر لیں, میں ڈیل نہیں کروں گا. بلکہ یہ بھی انہوں نے آج پوچھا کہ یہ پریشر ڈال کے کون سی ڈیل چاہتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ان سے چاہ کیا رہے ہیں. تو عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ڈیل اگر کرنا بھی چاہیں گے تو وہ عمران خان سے کیا مانگ رہے ہیں. تیسری چیز, آج عمران خان نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلی بات یہ کی کہ کیا پتہ انہوں نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ پشاور میں کوئی اسٹیڈیم ہے جو عمران خان کے نام پہ رکھا گیا ہے. ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی ایسی چیز نہ کبھی خود کی ہے اور نہ میں پسند کروں گا کہ کوئی میرے ساتھ کرے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیڈیم کا نام واپس کیا جائے جو بھی پہلے اسٹیڈیم کا نام تھا. یہ انہوں نے خاص کہہ کے بھیجا ہے اور ان کو بھی کسی خبر سے پتہ چلا ہوگا. ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. یہ عمران خان کے آج 3 جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. مہربانی, شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا, ظاہر ہے ابھی سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے, پارٹی کے لوگ بھی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, پٹیشنز عدالتوں میں ڈالی جا رہی ہیں لیکن ان کا فالو اپ نہیں لیا جا رہا ہے. اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو تیز کیا جائے کیونکہ لوگ جو ہیں مختلف باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا. نہیں, یہی بات آج عمران خان نے جو کہی ہے وہ میرے خیال میں میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں اس کو ایڈ کرنا بھول گئی تھی. بچوں کے ساتھ بات کرنا, لائرز کی ملاقات, اور جو ڈاکٹرز کی ملاقات, اور جو ان کے سیاسی لوگ ہیں ان کی ملاقات, یہ ساری چیزیں اب میرے خیال میں جب سلمان اکرم راجہ باہر آئیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ سارا کچھ میں سلمان اکرم راجہ کی ذمہ داری دے رہا ہوں کہ وہ اس کو پرسنلی ہینڈل کریں. یہ انہوں نے انسٹرکشن دی. جب ہم نے ان کو بتایا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو جیل میں بیٹھے ہوئے 1 ہفتے سے, جب جا کر ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہو تو ان کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سیریس ہے. ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اس قسم کے وائیں, تو وہ تو اس پہ صرف مسکرا دیے. انہوں نے تو صرف تھوڑا سا مسکرا کے کہا تو پھر کیا ہوا. میں کہا سب لوگ پریشان ہوتے ہیں, ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. ان کو یہ ہم سمجھا رہے تھے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ وہ جو کیا نام ہے اس بندے, حسن ایوب نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان کے کان میں انفیکشن ہو گیا. حسن ایوب تو ان کا ٹاؤٹ ہے, ساروں کو پتہ ہے. یہ تو بے شرم لوگ ہیں, یہ اپنی ریٹنگز نہیں بڑھا رہے, یہ کہ ان کو لیک کی دی جاتی ہیں, انسٹرکشن دی جاتی ہیں, یہ بیچارے تو ان کی انسٹرکشن فالو کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کو جو میڈیا دیکھتے ہیں آپ سب کو سمجھ آ چکی ہے. اب تو پورا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کوئی سیکرٹ ہی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کروا رہا ہے. لیکن اس لیے ہم نے باقیوں کو بھی روکا ہوا ہے, ہم نے پارٹی کو بھی روکا ہے. صحت کی بات ہو وہ فیملی کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. مہربانی, شکریہ.